ओडिशा रे दीर्घ दिन शासन करिवा परे बिजु जनता दल आज आउ सरकार नाही किंतु सबु बेले चर्चा रे रहउची। यार कारण रहउची वरिष्ठ नेतृवृंदकर कारनामा। तो देखिबा को गले आपण देखंतु बहुत सबु बेले चर्चार कारण रहउची किछि वरिष्ठ नेतृवृंद दल परित्याग करूचंती तो किछि नेतृवृंद को दल ता तरफ परित्याग करुछि बा निलंबन करुछि। एही भली घटना हमर भद्रक रे मध्य घटिछि। तो 2 दिन हबो सबुठु चर्चार विषय रहिछि यो माने वरिष्ठ नेता जे कि भद्रक रे बहुत किछि दल पई करिसंती। आज जदि बिजु जनता दल भद्रक रे एते आगेछि बा गड़ बनैछि सेथिरे तांकर भूमिका बहुत रहितिला। ये होउचंती मंडल दंपति जा कहिबा कि आम संगरे पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल एवं भद्रक रो प्रथम महिला सांसद मंजुलता मंडल कथा। तो आसतु आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। एबे जो जोर रे चर्चा चली 2 दिन हम जे मंडल दंपति को बिजु जनता दल निलंबन करा जायछि। यार कौन कारण अछि आ कौन प्रतिक्रिया रखिबे हमर मुक्ति सर। सर नमस्कार, आपनको स्वागत। नमस्कार नमस्कार। कौन कहिबे सर आज जो आपण एते दिन रो कर्मी गतकाली संध्या बेले मो सोशल मीडिया गणमाध्यम जानिली जे पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजु जनता दल सभापति मते एवं मोर सहोदरी पूर्वतन सांसद मंजुलता मंडल को निलंबन करिसंती। मु जानी निजे विश्वास करि पारु नाही कार कारण मध्ये मु खोजी पाउ नाही। कारण राजनीतिक जीवन मोर 40 वर्ष धरी तृणमूल स्तर रु मु समाज सेवा राजनीतिक आछि। 1992 मसिया रे मु मध्ये सरपंच हेछि। 1997 मसिया रे प्रभात पुरुष बिजु पटनायक जे भारतीय रेलवे रे दक्षिण पूर्व रेलवे रे मते कंसल्टेटिव कमिटी मेंबर भावे रामविलास पासवान केंद्र रेलवे मंत्री को मनोनीत करथिले एवं तत्पर 2000 मसिया रे मो बाजदेवपुर रे 2 थर अध्यक्ष हेछि, 3 थर अध्यक्ष हेछि एवं बाजदेवपुर सेही समय रे ओडिसा 2 थर डिजास्टर मैनेजमेंट रे प्रथम हेतिला। परवर्ती समय रे 2014 मसिया रे एक घड़ी संधि मुहूर्त रे माननीय मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक मते धामनगर निर्वाचन रणांगन रे निर्वाचन लड़िबा पई विधायक भावे मते मनोनीत करथिले। बहु व्यवधान भोट रे मु मध्ये निर्वाचित हेतिली एवं तत्परे धामनगर जो समस्या थिला, धामनगर जो बंध बाड़ जो बन्यांचल समस्या थिला ता सुचारू रूपे करि पारथिली। प्रथम वर्षर सफलता बाबद रे माननीय मुख्यमंत्री को धामनगर विकास पई एक मो रिपोर्ट कार्ड देइथिली ता मध्ये एठी मो पाखरे अछि। सफलतार प्रथम वर्ष 2001 कोटी टंका 201 कोटी टंका। यही पुस्तिका को माननीय मुख्यमंत्री सेते बेला नवीन पटनायक देखि अत्यंत खुशी हेतिले एवं ए भली पुस्तिका तैयार करिया पई ए भली वार्षिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करिवा पई समस्त विधायक माननकु एक पत्र माध्यम रे से मते निर्देश देथिले। से पत्र मते मो पाखरे अछि। मु सेते को उदाहरण हेतिली एक भलो विधायक भावे उदाहरण हेतिली। कारण विधायकर दायित्व होछि निर्वाचन मंडल उन्नति। ए भली कार्यक्रम हाथ को नेले लोक माने मते ए पत्रिका माध्यम रे जानि परिबे ता विशेष उपलब्धि करि पारथिले नवीन पटनायक महोदय। एवं परवर्ती समय रे आज सांसद हेचन मंजुलता मंडल माननीय मुख्यमंत्री 2019 मसिया रे माननीय सांसद महिला सांसद भावे प्रथम महिला सांसद भावे मंजुलता मंडल को मनोनीत करथिले। सांसद हवा दिन ठारू 2019-2024 पर्यंत भद्रक संसदीय क्षेत्र रे आगुर जो कार्यक्रम हाथ को दिया जाय नथिला ताको मध्ये आमे हाथ को नेथिलु एवं हमकु अनेक कार्यक्रम परिवार सफलता मिलिथिला केंद्र सरकार ठारू। कारण राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार एवं आम तांक सहित बिजु जनता दल सहमति प्रकाश पाउथला अनेक क्षेत्र रे। आज महामहिम राष्ट्रपति को समर्थन करिवा, वाइस प्रेसिडेंट को समर्थन करिवा, विभिन्न जे आईन जेतेबेले प्रणयन होला सेतिरे भाग नबा सेतिरे हमर बिजु जनता दल समर्थन थिला। सेहिथि पई आमे भद्रकर समस्या को नै आज टेक्सटाइल पार्क धामनगर छकरे हबो धर्मेंद्र प्रधान जी को आमे देखा करथिलु। आज बाउतपुर रेलवे स्टेशन ला रीनेमिंग हबो अमित शाह जी को देखा करथिलु। आज गडकरी जी को नेशनल हाईवे रे उन्नतिकरण हबो। विशेषकर आमे नेशनल हाईवे रे विशेष फलप्रद हेछु। आज रेलवे रे उन्नतिकरण हबो। आज रेलवे ओवरब्रिज हबो केंद्रापदा हो मंजूर रोड हो माटपणा हो किबा भद्रक हो ये सब क्षेत्र रे हमको अनेक सहयोग मिलथिला। आज बड़ आश्चर्यर कथा भद्रक जिले रे जो माने आज दिन रे नेतृत्व नउचंती भद्रकर जने सभापति वर्तमान मनोनीत होइचंती वेमकेश राय। सभापति थिले जगन्नाथ साई 3 थर दलर सभापति। सभापति जते जगन्नाथ साई तृतीय बार करा गला समस्त सहमति प्रकाश नै करा हैतला जिला नेतृत्व मानक सहित। किंतु सभापति जते वेमकेश राय हेले सेतेले कोनोसी सहमति निया जाय नथिला
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ଅପସାରଣ ହେଲେ ତା ଜିଲ୍ଲା ଯେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେନି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେନି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜି ସେଇ ସଭାପତି ନୂଆ ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତମକୁ କାହିଁକି ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ? ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସାରା ଓଡିଶାରେ ଆଜି 2024 ମସିହାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମକୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେ କେବଳ ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଚଞ୍ଚକତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମକୁ 2024 ମସିହାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଦଳ ସଭାପତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭଦ୍ରକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ମାଟିକୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମାମୁଁଘର ଗଡରେ ସିଏ ଆଜି ପଦ ନେଇଛନ୍ତି, ତିନି ଥର ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେଣି। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈରାଗ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଡ ହଉଛି ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କର। ମାମୁଁଘର ଗଡରେ ଆଜି ଭଣଜା ହଉଛନ୍ତି, ରଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବାରୁ ବିରତି ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ତଳକୁ ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ଯିବ ସେ ସେଟାକୁ ଅନୁମାନ କରିବେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡିଶା କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ନିଜେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦଳ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳର ନିଲମ୍ବନର ଆଦେଶ ଆସୁଛି, ତ ଏଭଳି ଦଳର କଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ରାଜନୈତିକ ମତାମତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାରେ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯିବା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ମାନେ ନିଜେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା କଣ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ରହୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଗ୍ରଗତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ। ମାନ୍ୟବର ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ସିଏ କିଭଳି ଦଳକୁ ଚଳେଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଦଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କଣ ଆଗାମୀ ଦିନର ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା ଅଛି ଆହୁରି ଭୁଷୁଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆମର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କଥା ଉଠୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଗଡ଼ ଥିଲା ଓଡିଶାରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଯାହା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭୁଷୁଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଲମ୍ବନର ବି ଆଦେଶ ଆସିଲାଣି। ଏହାର ଅପଡେଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ଓଝା, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।